हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल स्वागत। आज आम डिस्कस करबा ओटीईटी एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपण माने जदी आगामी ओटीईटी एग्जाम पय प्रिपरेशन करछंती वीडियोटी को निश्चित देखंतु एवं चैनल ले प्रथम थर पय देखतिले सब्सक्राइब करी रखंतु। ग्यासेलंक मतानुसार निम्नोक्त केउटी शैशवावस्थार एक आचरण नुहे। अकॉर्डिंग टू गासेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बिहेवियर ड्यूरिंग इन्फेंसी स्टेज। अंगभंगी, भाषा, उपयोजन, सर्वव्यापी, मोटर, लैंग्वेज, एडाप्टिव, यूनिवर्सल। यार आंसर हम ऑप्शन डी यूनिवर्सल बा सर्वव्यापी। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ डेवलपमेंट सोर्स ऑफ लाइफ रीचेस इट्स हाईएस्ट पीक। विकासर केउ अवस्था जीवनर तरंग एहार शिखर रे पहुंची थाए। शैशव, कैसार, परवर्ती शैशव, युवक। इन्फांसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, एडल्टहुड। एहार आंसर हम एडोलेसेंट। एडोलेसेंट्स रे आपण मानकर विकासर अवस्था रे जीवनर तरंग शिखर रे पहुंची थाए। जीवनर आद्य पर्यायर आवेगिक उपादान को कौन कुहा जाए? द इमोशनल कंटेंट ऑफ द इनिशियल फेज ऑफ लाइफ इज नोन एज डैश। एक्साइटमेंट, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर। एहार आंसर हम एक्साइटमेंट बा उत्तेजना। ड्यूरिंग postnatal period what happens to the development of nervous system? जन्मर परवर्ती अवस्था रे स्नायुविक विकास रे स्नायुकोश रे कौन घटी थाए? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल आफ्टर बर्थ जन्म पर नूतन कोशर गठन होई थाए। डेवलपमेंट ऑफ इमेच्योर सेल्स एट बर्थ जन्म समय रे अपरिपक्व कोशर विकास घटी थाए। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स अप टू 3 इयर्स आफ्टर बर्थ जन्मरु 3 वर्ष पर्यंत नूतन कोश सृष्टि हुए। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स अप टू 6 इयर्स आफ्टर बर्थ जन्मरु 6 वर्ष पर्यंत नूतन कोश सृष्टि हुए। यार आंसर हम जन्म समय रे अपरिपक्व कोशर विकास घटी थाए बा डेवलपमेंट ऑफ इमेच्योर सेल्स एट बर्थ। What is the name of the stages of development from 7 to 12 years of up to the onset of puberty? 7 रु 12 वर्ष बा यौवनारंभ पर्यंत विकासर पर्याय को कौन कुहा जाए? इन्फांसी, प्री चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। शैशवावस्था ना प्राक शैशव, परवर्ती शैशवावस्था, कैशोरावस्था। यार आंसर हम लेटर चाइल्डहुड। 7 रु 12 वर्ष आमर लेटर चाइल्डहुड। इन्फांसी आमर 0 to 2 years, प्री चाइल्डहुड 2 रु 6 इयर एवं लेटर चाइल्डहुड रही 7 रु 12 वर्ष। Which of the following is a basic chemical primarily responsible for genetic inheritance? निम्नोक्त केउटी एक मौलिक रासायनिक पदार्थ जहा वंशानुक्रमिक गुण को पूर्वज मानक ठारू आनिबारे सहाय्य करे। डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जीन्स। यार आंसर हम डीएनए ऑप्शन ए। डीएनए आमर वंशानुक्रमिक गुण को पूर्वज मानक ठारू आनिबारे सहाय्य करिथाय। Which of the following is not related to the process of learning as meaning making? निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षणर एक अर्थगठन प्रक्रिया संपर्कित नुहे। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। शिक्षण एक सक्रियात्मक प्रक्रिया। लर्निंग इन्वॉल्व्स लैंग्वेज। शिक्षण रे भाषा अंतर्भुक्त। शिक्षण एक पूर्वापर प्रसंग संबंधी प्रक्रिया बा लर्निंग इज कॉन्टेक्चुअल। लर्निंग इज इंस्टेंटेनियस। शिक्षण एक तत्क्षणात प्रक्रिया। यार आंसर हम ऑप्शन डी शिक्षण एक तत्क्षणात प्रक्रिया नुहे। केउटी संपर्कित नुहे तेणुक आमर शिक्षण एक तत्क्षणात प्रक्रिया नुहे बा इंस्टेंटेनियस नुहे। According to हॉलक which of the following is the meaning of social development? हॉलकଙ୍କ मतानुसार निम्नोक्त केउटी सामाजिक विकास को बुझाए। अटेंडिंग मैच्योरिटी बाय इंटरेक्टिंग विथ पीयर्स सांगसाथी मानक सह भाषा विनिमय द्वारा परिपक्वता।
Attaining maturity in social relationship ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପକ୍ୱତା ହାସଲ। Attaining maturity only in the family କେବଳ ମାତ୍ର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱତା ହାସଲ। Attaining maturity only in the neighborhood କେବଳ ମାତ୍ର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱତା ହାସଲ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି Attaining maturity in social relationship। Which of the following is not true about trial and error theory of learning? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? Learning is incremental ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଠିକ୍ ରହିଛି। Learning is the result of the formation of connections ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଛି। Learning is mediated by ideas ବିଚାର ଶିକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଭୁଲ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି Learning is not insightful ଏହା ଠିକ୍ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ଏହା ଠିକ୍। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି Arrange the following for interrelated steps in the right order as identified by Bandura in observational learning. Consequences, acquisition, performance, retention. ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 4ଟି ଅନ୍ତଃସମ୍ପର୍କିତ ସୋପାନକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଅ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆହରଣ, 1 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ଇକ୍ୱିଜିସନ୍, 2 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟେନସନ୍, 3 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ, 4 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍। ପ୍ରଥମେ ଇକ୍ୱିଜିସନ୍, ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଇକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅପସନ୍ ସି ଏଠାରେ 2 ନମ୍ବରଟି ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତର। Which of the following is not related to advanced organizers? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଡଭାନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? Advanced organizers are special introductory statements. Advanced organizer ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକ୍ରମଣିକା ଉକ୍ତି। It acts as a conceptual bridge ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ସବୁର ସେତୁ ଭଳି କାମ କରେ। It encourages behavioral modeling ଏହା ଆଚରଣଗତ ପ୍ରତିରୂପାୟଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। It facilitates meaningful learning ଏହା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅର୍ଥବୋଧକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି It encourages behavioral modeling ଏହା ଆଚରଣଗତ ପ୍ରତିରୂପାୟଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। The process of assimilating new information as part of the existing cognitive structure is known as ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଆହରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏହା ବୌଦ୍ଧିକ ଗଠନର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସବସନ୍, କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍, ଆସମ୍ପସନ୍, ପ୍ରିସମ୍ପସନ୍। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଅପସନ୍ ଏ। Which of the following is not a characteristics of creative learners? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? courageous ବା ସାହସୀ, curious ବା କୌତୂହଳୀ, thinking for the best possible answer ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ନିମିତ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏହା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ନୁହେଁ। ଭିଜନ ବା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି Which of the following is not a behavioral index of the children with learning difficulties? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ବାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଏକ ଆଚରଣଗତ ସୂଚାଙ୍କ ନୁହେଁ? Clarity in thinking ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, easy onset of fatigue ଶୀଘ୍ର କ୍ଳାନ୍ତି,
କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା। ସ୍କିପ୍ସ ଲାଇନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ପଢ଼ିବା ବେଳେ କିଛି ଧାଡ଼ି ଡେଇଁଯିବା। ଇମ୍ପଲସିଭ୍ ବିହେଭିୟର ଇନ୍ ଟକ୍ ଏଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ କଥାରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ବାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଏକ ଆଚରଣ ନୁହେଁ? କ୍ଲାରିଟି ଇନ୍ ଥିଙ୍କିଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟିର ଏକ ଆଚରଣ ନୁହେଁ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବିଲିଭ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସାମାଜିକ କ୍ରିୟା ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସ୍ପିଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଟୁ ସଲ୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ କଥନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଦ କଲଚର ଗିଭ୍ସ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଦ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଟୁଲ୍ସ ନିଡେଡ୍ ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି ଶିଶୁର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ବୌଦ୍ଧିକ ସାଧନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ ଥ୍ରୋ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ସ ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଇଡିଆଜ କେମ୍ ଓନ୍ଲି ଫ୍ରମ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସାଧାରଣର ଉତ୍ସ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ ଥ୍ରୋ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ସ ବା ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଠିକ୍। The children have the problem in speech articulation or knowledge ସ୍ପଷ୍ଟ କଥନରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ, ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ, ଡିସ୍ଫାସିଆ, ଆପ୍ରକ୍ସିଆ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଡିସ୍ଫାସିଆ। ସ୍ପିଚ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଡିସ୍ଫାସିଆ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଡ଼ିଂ ଡିଜରଡ୍ ବା ପଠନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ଏବଂ ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବାରେ ବା ଲେଖିବାରେ ହେଉଛି ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ। Which term is used to express the totality of the learning experiences that the pupil receives through meaningful activities in the school? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଆହରଣ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତି କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? କରିକୁଲମ୍, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ସିଲାବସ୍। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ କରିକୁଲମ୍ ବା ଅପସନ୍ ଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। Which of the following is not a strategy being recommended by the Program of Action 1992 POA for the education of the SC/ST children? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1992ରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ? Equalization of the educational development of the SC/ST with that of the non-SC/ST ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶରେ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରିବା। Ensuring the 100% enrollment of SC/ST children in the school leading to satisfactory completion at the primary stage of education
विद्यालय 100% अनुसूचित जाति बा आदिवासी पिलांकर नाम लेखाइबा सुनिश्चित करिबा और सफलतार सह प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण करिबा। At least 75% of the children in the age group of 11 to 14 will have to be enrolled and retained in the school leading to satisfactory completion of class 8. अंततः पक्षे 75% भाग 11 वर्षରୁ 14 वर्ष बयसर पिला विद्यालय नाम पंजीकरण करी सफलतार सह अष्टम श्रेणी संपूर्ण करिबा। At least 75% of the teachers working at the primary stage be trained. अंततः पक्षे 75% भाग प्राथमिक शिक्षकों को तालीम प्रदान करिबा। एहार आंसर हबो ऑप्शन डी। Which of the following method is learner centered? निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षार्थी केंद्रिक बा learner centered पद्धति अटे? डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, नरेशन, प्रोजेक्ट। एहार आंसर हबो प्रोजेक्ट बा ऑप्शन डी। प्रोजेक्ट गोटे learner centered method. Which of the following is most important in learner centered curriculum? निम्नलिखित मध्यरु शिक्षार्थी केंद्रिक पाठ्यक्रम रे कहार गुरुत्व अधिक? शिक्षक बा टीचर, चाइल्ड, कंटेंट, एनवायरनमेंट। एहार आंसर हबो चाइल्ड ऑप्शन बी। चाइल्ड भूमिका गुरुत्वपूर्ण। Which of the following are only visual aid? केउं गुड़िक केवल दृश्य उपकरण बा visual aid अटंती? ब्लैकबोर्ड, चार्ट, फ्लैश कार्ड। एहार आंसर हबो ऑप्शन ए। ब्लैकबोर्ड, चार्ट एवं फ्लैश कार्ड visual aid। रेडियो आमर visual aid नुहे। एठारे मध्य रेडियो अछि, टेप रेकॉर्डर मध्य visual aid नुहे। Which quality is not found in a good test? एक उत्तम परीक्षण रे केउं गुणटी न थाए? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। एहार आंसर हबो फ्लेक्सिबिलिटी। एक गुड टेस्ट रे फ्लेक्सिबिलिटी न थाए। Which of the following approach is different from the other three? केउटी अन्य तीनोटी पद्धति ठारू भिन्न? डिस्कशन सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, लर्निंग सेंटर्ड। एहार आंसर हबो टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड तीनोटी ठारू भिन्न अटे। If a test gives the same results whenever it is repeated, it is called as? एक परीक्षण को बारंबार परीक्षा करागले जदि समान लब्धांक दिए ताहा हेले परीक्षणटीर कौन अच्छी कुहा जाए? एहार आंसर आपण माने समस्त जानिथिबे रिलायबिलिटी बा विश्वसनीयता अच्छी बोली कुहा जाए। ए प्रश्नटी आमर 2025 मसिया OTET रे मध्ये आस्तिला। Which type of validity is important in case of achievement testing? कृति परीक्षण रे केउं प्रकारर वैधता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी। एहार आंसर हबो कंटेंट वैलिडिटी। कृति परीक्षण रे कंटेंट वैलिडिटी रो वैधता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। What is the median of the following scores? निम्नलिखित लब्धांक गुड़िकर मध्यमा केते? मध्यमा पचारले आमे कौन करिबा? प्रथमे संख्या गुड़ी को सानरु बड़ क्रम रे सजेइबा। प्रथमे आसीबो 3, देन आसीबो 4, देन आसीबो 5, 8, 9। तापरे एहार मिडिल पोजीशन रे किए रहिछि
ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା 1 2 3 4 5 देन आमर मिडिल रही 5 तेणुक यार मध्यम हम 5 बा ऑप्शन सी व्हिच इज नॉट ए टूल ऑफ ऑब्जर्वेशन केउटी पर्यवेक्षणर एक साधनी नुहे अचीवमेंट टेस्ट रेटिंग स्केल चेकलिस्ट एनिकोलेटल रेकर्ड यार आंसर हम अचीवमेंट टेस्ट गोटे ऑब्जर्वेशन रो टूल नुहे What do you mean by heredity? वंशानुगुण कहले कौन बुझ traits which are present at the time of birth जन्म समय रे पिला पाखरे थिबा गुणावली traits which a child acquire in lifetime जीवन सारा पिलाटी ग्रहण करिथिबा गुणावली traits that achieved from the environment परिवेशरू मिलिथिबा गुणावली ना शिक्षणरू मिलिथिबा गुणावली यार आंसर हबो ऑप्शन ए जन्म समय रे पिला पाखरे थिबा गुणावली को आमे हेरिडिटी कहि थाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट व्हिच अफेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट निम्नोक्त केउटी मनुष्यर विकास को प्रभावित करुथिबा परिवेश अंतर्गत एक कारक नुहे इकोनॉमिक पॉलिटिकल मोरल जेनेटिक्स यार आंसर हबो ऑप्शन डी genetics. What is the approximate age range for early adolescent? प्राक कैशोरावस्था आनुमानिक बयसर परिसर केते प्राक कैशोरावस्था आमर 13 रु 15 स्टार्ट होई थाई यार आंसर ऑप्शन सी आशा करती वीडियोटी भल लगथे जदि लाइक करिवे एवं चैनल रे प्रथम थर पई देखथिले सब्सक्राइब करि रखिबे धन्यवाद।